मौन चेक कान्योर ग्रीन चेक कान्योर की मुनफरिद तगय्युरात में से एक है जो पीरागोए, अर्जेंटाइन और ब्राज़ील के जंगलों और बियाबानों में पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, बंग्याल बर्ड्स की नई वीडियो में खुश आमदीद। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैं जिस खूबसूरत परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मौन चेक कान्योर। चूँकि ग्रीन चेक कान्योर मुख्तलिफ रंगों और फिनोटाइप्स में ज़ाहिर होता है, जैसे टर्कोइज, अमेरिकन डाइल्यूट और सिनेमन, तो मौन चेक कान्योर सन चेक और टर्कोइज की म्यूटेशन है जो कि अपने अनोखे इम्तिजाज के साथ परिंदों में बहुत ही मुनफरिद नजर आता है। इसका हल्का नीला रंग सफ़ेद सीने के साथ इसे इंतहाई खूबसूरत बनाता है और इनकी सफ़ेद चोंच और सफ़ेद पाँव हैं। चांद का इसके हल्के रंगों में मुशाबा नाम इनके लिए मुनासिब है। शख्सियत के साथ मिलकर बेमिसाल ज़हूर, देखभाल की सहूलत इनके मालिकान को इनसे प्यार कराती है। मौन चेक कान्योर साइज में निस्बतन छोटे होते हैं, 10 इंच तक लंबे हैं। ये प्रजाति अपने कॉम्पैक्टनेस के लिए मशहूर है। ये पालतू जानवरों का एक अच्छा इंतखाब है, खास तौर पर बच्चों के लिए या अपार्टमेंट्स के लिए, और इनकी प्यारी फितरत के साथ अजीम दोस्त बना सकते हैं। ना सिर्फ जसामत की वजह से बल्कि इनकी नरम तबीयत की वजह से भी इनकी अक्सर तारीफ की जाती है। पुरकशिश, तफरीही और हकीकी तोजो का मतलाशी है। मौन चेक कान्योर अक्सर मजाहिया तौर पर बयान किया गया है और इनका इंटरेक्टिव रवैया लोगों के साथ इनके मजबूत बंधन में हिस्सा डालता है। बच्चों की तरह ये परिंदे बाज़ औक़ात गंदे हो सकते हैं। इस तरह ये अपने मालिकान को उस जिम्मेदारी का एहसास दिला सकते हैं जो पालतू जानवर रखने से लाहक होती है। ये भी कहा जाता है कि इस किस्म के कान्योर रखने के लिए कुछ महारत, तजुर्बा या जानवरों से मोहब्बत की ज़रूरत होती है, जो इनकी तरबियत में सब्र को तहरीक देती है। मौन चेक कान्योर को शर्मीला समझा जाता है, ताहम इन्हें मालिक के साथ ज़बरदस्त समाजी तामुल की ज़रूरत है। इनकी ज़रूरियात को पूरा करना इन्हें किसी भी रवैये के मसाइल पैदा होने से रोकेगा, इसलिए इन्हें आसानी से किसी भी घर में रखा जा सकता है। मौन चेक कान्योर एक ज़हीन परिंदा है, समाजी और बॉन्डिंग की सलाहियत रखता है। इसका मतलब ये है कि अपने मालिक को पहचान सकते हैं, हरकत में फ़र्क कर सकते हैं और तरबियत का जवाब देते हैं। रवैये को सीखते हैं, जैसे खाने का शेड्यूल। ये जितने जानदार हैं, इनके लिए मुख्तलिफ चालों, हरकत और एक्रोबैटिक का मुजाहरा करना आसान है। ये बात करने की सलाहियत भी अपना सकते हैं। इनके पास आवाज़ की हद इतनी वसी नहीं है। इनके साथ बातचीत आसान है। इनकी तकरीर वाज़िया नहीं है, लेकिन ये कुछ अल्फाज सीख सकते हैं। ये दूसरे कान्योर्स के मुकाबले में निस्बतन खामोश हैं। नरम आवाज़ इन्हें अपार्टमेंट कीपिंग के लिए मिसाली बनाती है। आमतौर पर जब वो कई माह के होते हैं तो वो 1-2 अल्फाज को दोबारा पेश करना शुरू कर देते हैं। अगर अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो ये पुरसकून है, हालांकि कुछ शोर पैदा कर सकते हैं। मौन चेक कान्योर की उम्र का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है। औसतन ये 15 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन इसे मालिक की तरफ से लगन की कमी की वजह समझा जाता है। अगर इनका अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए तो ये 25 साल तक जिंदा रह सकते हैं। मौन चेक कान्योर में जिस्मानी तौर पर नर और मादा परिंदे यकसां नजर आते हैं। अगरचे इलाके की बात करते वक्त नर थोड़ा ज्यादा मोहतात और जारहाना हो सकता है और मादाएं कदरे ज्यादा प्यार करने वाली होती हैं, लेकिन ये कोई असूल नहीं है, ये परिंदे पर मुनहसिर है। इसके अलावा इन्हें तरबियत दी जा सकती है, इसलिए तर्ज़े अमल में फ़र्क जनस का तयन करने वाला काबिल एतमाद अंसर नहीं है। इसके बजाय DNA टेस्ट करवाने की सिफारिश की जाती है। टेस्ट घरेलू माहौल में कराए जा सकते हैं। तज्ज़िया जिनसी हार्मोन्स की निशानदही करेगा। मौन चेक कान्योर शानदार पालतू जानवर हैं क्योंकि ये मालिक के साथ बंधन बनाते हैं। शख्सी आज़ादी की कदर इन्हें कदरे मोहताज बना देती है। ये पिंजरे से बाहर वक्त गुजारना पसंद करते हैं और इन्हें एक ऐसे मालिक की ज़रूरत होती है जो वहाँ इनकी मदद कर सके। जब ये खुश और मुतमईन होते हैं तो मखसूस आवाज़ें निकालते हैं, गाना, सीटी बजाना, चहचहाना। मौन चेक कान्योर गुसल करने को पसंद करते हैं तो इसकी सिफारिश हफ्ते में 2 बार की जाती है। ये साल में 1 बार मोल्टिंग करते हैं, आमतौर पर 8 माह के होने के बाद।
عام طور پر مولٹنگ موسم خزاں میں ہوتی ہے کیونکہ پنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ پنجرے کا انتخاب دانشمندی سے کریں، یہ وسیع اور ہلکا ہونا چاہیے کیونکہ یہ روشن جگہوں کو ترجیح دیتے ہیں، تو انہیں تاریک ڈبوں میں رکھنے سے گریز کریں۔ یہ ان کے ملن کی جبلت کو متحرک کرے گا جس سے تناؤ پیدا ہوگا۔ نپنگ سے بچنے کے لیے کھلونوں کا استعمال کریں۔ ان کی سرگرمی کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے عمودی اور افقی لکیروں میں انہیں کشادہ کر دینے کے لیے 18x18x24 کی سفارش کی جاتی ہے۔ سلاخوں کے درمیان پرندے کی بہترین حفاظت کے لیے 1 انچ سے زیادہ جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ چونکہ کانیور اپنے سکون اور سونے کے وقت کو بھی اہمیت دیتے ہیں، تو اسے زمین کے اوپر کہیں پرسکون بغیر کسی رکاوٹ کے یا میز پر رکھا جانا چاہیے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ سکون فراہم کیا جا سکے۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ پرندے رکھتے ہیں تو یہ تجویز کی جاتی ہے کہ انہیں ایک جیسے سائز کے ساتھ جوڑیں۔ جب یہ چھوٹے پرندوں کے ارد گرد ہوتے ہیں تو جارحانہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے پرندوں کے ساتھ بھی بات چیت خطرناک ہو سکتی ہے۔ تاہم پابندی کو مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، ان کے لیے جگہ اہم ہے، تو اگر پنجرہ کافی بڑا نہیں ہے تو انہیں الگ الگ رکھیں۔ افزائش کا موسم بہار کے وسط میں شروع ہوتا ہے۔ صلاحیت سے قطع نظر انہیں افزائش میں نہ لیں جب تک کہ 1 سال کی عمر کے نہ ہوں۔ اگر یہ موسم کے دوران صحیح نقطہ پر شروع ہوتے ہیں تو ہر موسم میں 3 تک بچے ہو سکتے ہیں۔ یہ دور ان کے لیے حساس ہے۔ کامیاب افزائش کے لیے ہلکے درجہ حرارت کی حد سمیت آرام دہ ماحول کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ پنجرہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ مادہ اور نر کی میزبانی کر سکے۔ اس مدت میں ہارمونز وائلڈ ہو جاتے ہیں تو انہیں ذاتی جگہ اور آزادی کا مطالبہ ہوتا ہے۔ بصورت دیگر یہ گھبراہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ غذائی ضروریات بھی افزائش کے موسم میں بڑھ جاتی ہیں۔ نیسٹنگ باکس کافی گہرا ہونا چاہیے، ترجیحی 16 سے 24 انچ۔ مونچک کانیور کی خوراک غذائیت سے بھرپور اور متوازن ہونی چاہیے۔ انہیں تازہ سبزیاں، پھل اور صحت بخش سپلیمنٹس دی جانی چاہیے۔ مالکان کو سپلیمنٹس کا انتخاب کرتے وقت ان کی چبانے کی ضروریات پر نظر رکھنی چاہیے کیونکہ ان کی چونچیں جلدی ہوتی ہیں۔ گری دار میوے اور بیجوں کو شامل کیا جانا چاہیے۔ ترجیحی طور پر علاج کے طور پر کم چکنائی والے کھانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ یہ ان کے قدرتی رہائش گاہ کے طور پر مختلف ہونا چاہیے۔ ان کی منفرد جین ٹائپ کے لیے کانیور کا یہ پرندہ نسبتاً قیمتی ہے۔ ان کی قیمت زندگی کی مدت پر منحصر ہے، یہ جتنے بڑے ہوں گے اتنے ہی مہنگے ہوں گے۔ اس دلچسپ اور غیر ملکی جانور کو پالتو جانوروں کے تجربہ کار مالک اور پرجوش جانوروں سے محبت کرنے والے کے پاس رکھنے کا زیادہ امکان ہے۔ آپ کو اپنے تمام پیار کا معاوضہ محبت اور خوشی سے ملے گا جو یہ مخلوق لا سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی مونچک کانیور کی مکمل معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی، آپ کو کافی کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنگیال برڈز کو سبسکرائب کر دیں۔ اور اگر آپ کسی اسپیسیفک پرندے کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کا نام کمنٹ کر دیں۔ Thank you so much and see you in the next video.